السلام عليكم hürmetli tamaşaçılar. Süleyman Stalski rayonidin sahitin Lezgi gazeti ve Küreden xabar gazetlerin nubahtiyên abzor guzluçuna. Abzorun zadet kan ve yol rayonidin sahitay qaçun ve xabar ilay başlamışda. Respublikada twaravana ve общественный политический деятель Lezgi xalqın qihalqa İmam Muzammedin Çirali ve Xay rayon xuyur ve ahaliyar batal avur ve ayiz ve qolaqni qadar gazafya. İlk sahitay kiz ve yol mert xsibi için pulun taqatar aldı. قاسم خلال فينيس أفضل في زوارق سأمجد قد متر دين هرقي والأواز جهين شرنا سشموش كدي لا يقنيار قطلار خدنا ريح قلاي دي وقت سوز دي أونا سنلا يقول خريز قني صد مليون منات لا منيت بول خارجنا ريح أودان المشنو يقول خار دوام جزوا يكتن يقول خراي قاي خدار ولاي خلق دي إمام مزامدين مشاز بارك الله وآفرين لهزوا كيزوا ساهتا مقرر القدر نخرين أدمنستراسيون قنين زمستيتل إن كاردك واي استفتحان профсоюз ден организацион председатель Амина Хамидова России ден Федерации ден государственные учреждения ден вери России ден профсоюзный союз ден Центральный комитет ден хурмет ден грамотес лайыклы грамотаны иқара Амина Хамидова ден шатхалара профсоюз ден реском ден председатель Ахмед Урдыханович Ахмедова вахкана ساعت خبر گزوی بال مقبره مخاش خلدا کتابرین izdательство да лезгирин бажарол шаир Российдин Федерацион писательдерин союздин член Саджидин Сайдесанова стал намет варлаз сталин путхурин тарих тикай пакчкай рикай ва и храй акатай махшур ксарка кен ва ци китаб акатна райондин хурера школара культурдин макандар қилефи маракат рикай твай сережем рикай кен ва материалдерини сайта генчка пунва Стал Сулейманан райондин Умирдикай, Ана Клефизва и Вакайрикай, Инсарин Баркалу Крарикай, Ахалияр Хабардара Орин Карда, Кредит Хабарар газете, Тхузой Палахни Екадева Баркалу Дия. Малум Тирвал Алатай Хафтеда, Касум Крел, райондин Культурдин Дваресня Залда, Лезгирин Рикалай Шаир, Ибрахим Хюсейнман, Куткадис Тамам Кунис, Талук Арнавай, Шадули Меркат Киле Фенай, Муниципальный райондин Кил, Нариман Шамсудирович Абдулмуталибова, yaratmışlar inteligensiyetin vekilleri Mahaçkılı'day, Kaspiyski'day, Derbentay ve Masanarayatan vay, gızaf kadar muhmanları iştirikay, merekatикay, ken vay makalatılay, gazetin, putkanıvadlay numara başlamış cezvam. Qildin kısari sponsori rayondin ekonomika mehkem kuni kutaz vay payı kediya. Qildi kaçurda abro teşkil zavay xurun mayışatin ve промышленностен карханери инсанрет колахтай чкаяр гузва хасизвай продукции хадин суфра девлетлова берекатло изва и газетта ганвай мақалда кизвай бол инвестордин çalışmışlar sebebi rayonda harisuz 5 qanısud gektarda menfaatlı nimetler nüxtazva ağastalın teritoriyada kar kutunvay yoqi zavodda nüxsadis refena çahar ve gurios paketra tozva müşteri rol aga qarzava Юнисталерин уқан школада комплексно краеведческий музей кардиква яхсури салайминизия Российской Федерации лайықлы маалим тежрибелу краевед Нур Мехмед Мехмедова тешкилайва яргали сара рехбер волгайы музейде алай вақтунда ругуда ғзурны көмдішті вағағына экспонатарава газетта ганвай мақалда кизвай бол музейда экспонатар қилди разделдер спайны атигнова школада кардиква токстен дестеди музей патал хурин тарих текай делилар Велик девира işlemiş şikayı yaratmış dayva hürün mayışahtın altı arkatın devam cezva. Kasım kral kardikay sambadini düzdadin spor şkoldin kolak dikay. Rayondin şkolliklerin arada zid dağlıq ürkü toralaq tuhay konkurstin neticeleri kay kenvay hakni çi bagri yeri yar. Rayondin sahtay hürün mayışahtı karxanara rubrika dikazgan vay materyalleri Dağıstan Respublika'nın hükümetin derşenleri Хөрерин поселенерин администраторин хаққи сабрини кредин хабарар газетта яке чика гонва Гилезун республикада милли жалалык басыва лезги газетин яхсурун сусал номер закатнывай материал рол күрел де апазда газетта кизвай бол Дагыстан Республикадан қин Рамазан Абдуллатипова Конституция халар мехкем бурхунен ва вери инсаниятис талук иврар хунин заминия темада қилетвай вери Российдин илимдини тежрибетин конференциян пленарный заседание iştirakına İmerekatni Dağıstan Respublika'din Konstitusyonel Sud teşkilatı inik kanunvadis tamam kulis taluqlarını vadetir. İqarama Xaçqalada Kafkaz İslah bilim kol Targan vay din riqaya savadlu ida Center Şadulin Harara açıqna gazeta kizvay vol Center Xaçqaladin va Grozdin episkop Varlaman Qayyumul Kaz
ملترين كريرين قاي فدرالي اجنس ودين كمكتال دي رسيدين ملتين صدول محكمة رونوا رسيدين خلقار اتنا كولتورني جهتا يبليك فين توارغان واي فدرالي برنامج قليس اقودني سرياتر اواز اتيغايدي يا ما خاش خلدا اكستريميزم دين و تيروريزم دين ايديولوجي ديز اكستيوال اونين كاردا ادهتين دينرين ردا علاقه خنين و ابرو سنال قلخنين تجربه تيمداي ويري رسيدين انم دين تجربه دين كونفرنس قلافنا داغستان ريسبوبليكا دين خيل رمضان عبد اللطيف وبقلت طواي كونفرنس دين قلين مقصد общество да ислах вол мислят вол пайгар вол хурин карда رسيدين فدراسة دينرين граждан من общества дин векилери садас дахкалас منفعت بلي كلخ دين علاقه يار مادني محكمه رون تير لهنا كان دا قبل بدان داغستان دا ريسبوبليكا دين مفتي دين بتاع تمام اختيار جنواي وكيل مهدي هاجي ابيدوان رطول رايون دا كارديك واي تيروريزم دي زاكسي كميسي دي تخوز واي قلقتي كاي كين واي مقاله رزني لزغي غزيتا چكا جنوا اي مقاله يرني داغستان ريسبوبليكا دا كويا زورني تسولغلايسوس تيروريزم دين ايديولوجي ديز اكسيوال اونين كومبلكسني программа Ümürdüz keçirmişini serhetler avaz hazır nova abru gazetin qudwa vallahi cinar tamam ileride konuva Kafkaz din çalar çirinin tecrübe din ve teori din kulakral meşhul hayı alimlerin arada filoloji din ilmlerin doktor Anatoliy Genkadi qatenchka qazwa alaysus am dedis khidla inik vishni sudis tamam jazwa ida sağlık az gazete ganvay maqalada kizvay vol ağzurnik vishni qanwadlay salay egechna Ümürdün ehir daldi çalar Ахтармишнал машгул хай алим сашмудра Дагыстан затана ада лезги ва и чалан группати какасвай халқарин чалар ахтармишна илим дин сашмуд балах келди кашурда лезги диалекти талук материаллар ахтехрин наречие ахтехрин текстер ва кыбле падан Дагыстан ден гафунин яратмишуни ка сашмуд чишне мақал яр кена абу чаптай акудна Лезги газете чуна хазай нумрада республика дин НФЦ дин директор Осман Хусбулатова пресс конференция кылет туайда кай Дербент шехер дин мискинда Мехмед пайгамбар дедис хайқас талук арнумай мевлид кылефейди кай Сулейман Стайский район дин кыл Наруман Абдулмуталибова шаталара район дин школалары кулаксавай муалимрев хукумат дин наградер вахкайда кай Россия дин здравоохранение дин министерство ди региональных глаз вери Россия дин видео селекторные совещания кылет туайда кай مخاش خلدا ماويل شاب خلدا جورناليست حجي قزيوان إغير نقنقة طرلا كتاب شابتا أقطنا وايد كاني جهنش ماتريالار جانوا قيل دين كسرين إنفستيتر جلب أمنال هالتا إلى سليمان ستايسكريون الريسبوبليكا دا وليك جرجيل أواي ريون ريكا كاسوا ريون ديس إنفستيتر جلب أمنين كان كشيء تجربة دكاي ليزجي جزيت Дагестанский правда ва республика дин маса газетра мукол мақалияр чапсава республика дин телевидение дин каналлара передача аргузва и лезги газетин регуллачина инвестиционный проекттар кардик рубрика таказганвай мақалаяра сумурин худим поселенда инвестор тешкилновай восход общества дин качал коре вайчина тешкилновай лежберевлени фермерливни маишатрин колахрикаева гележек дин планекай сюбестава Гав котачка да лугус канзаваки социальный экономика дин ва масале кара уликти камар качузва Сулейман Стайский район дикай адан ахалирин баркалу крадика кирвай материалар багри газета с гзаф жазва чун винити храхай мақаллар غيري газетин инмрада гери ханван хурин спортшкол дин колахтикай قانيت امجلسوس اغا قرطاسرين شكولدا математика дин тарсар гузай маалим хасабахтунда غلين سنت كارولерни машгул жазва Славик Ибрагимов кай Сумурин юқан школа дин цусалдакластыр ученица Анита Агабегова дикай Етим Эминан ватан дир ялцугру хуригай кенвай материалдарыны екечка онва газетин харта нумрада чи писательдерин шаирин ва газет келзвай брун литературдин эсеризне генчка гузва и газетин цусалдачина журналист Мехмед Ибрагимова алай аям дин лезги литературада بهرلوبلر دي كلاخ زواي زرير كاساتير صداقت كريمه بدي مقرر چپتا يخود نواي كوخا يقارغان رمان دي كاي كينوا ريسنزيا رمضان ولی بيگوان باسنا انجيل جهان الستان ودين الهام حقسوز وال لزگي چلان قوات دغلارين شاه شيرارني فكر جرداي بور خانوا لهنا گاندا مطلبلو ماتريالار فكر گونز داي خلو خبرار لزگي گزيتين نمردا مادني وا İhtiyorum bırkaya zavay jurnalist Nariman Qaribova acayip kısmetin sahip kayı Kerbali Hacı Ali Dikay
Xürün muhbir Allahyar Abdülhalimova Qayder Xudel Orgazin veteran Murat Khan Bakay jurnalist Demir Şerifli ve Aksih Rayon din mualimren haqisak zahmet kay muhbir İşrif Cevat ve Dağıstan Respublik din layıklım alim Ali Rıza Kerimova kay kenvay maqalerin turan qaz jeda Dünyada rubrik podcast gazetin suvarla çenegan ve materyallara akhirimici rgut irdiqan qene Türkiye'de, Suriye'de, Germanya'da, Ukrayna'da, Belarus'da ve Polşa'da qilefeyi vaciblu ve kayri kay Tsibli kay kelvez ve bor haberdar yizwa Mekteblu materyallar, fikirli jabda haberar Gülüşler da literatür dineserar ham sayta ham gazetra madniya ve sarahon yalaçız abro kerza ve harsakastin ürühtin ihtiyaçlar taminarda Hainal diçina Süleyman Stalskariyon din saytin lezgi gazet ve kırden haberar gazetlerin nubahten buzorgana kütahsa ve ya bakalım çok sağ ol.